আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্য দিবস উপলক্ষে আগরতলা লোক ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব ভারতের 3 রাজ্য ত্রিপুরা, মণিপুর ও মেঘালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয় বুধবার। অনুষ্ঠানে এই 3 রাজ্যের প্রতিনিধি ও ছাত্রছাত্রীদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। ত্রিপুরা, মণিপুর ও মেঘালয় উত্তর পূর্ব ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যই এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শক্তি বলে এদিন উল্লেখ করেন রাজ্যপাল। তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আগামী দিনে নর্থ ইস্ট আরও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে বলেও জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল উত্তর পূর্ব ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির এক তাৎপর্যপূর্ণ উদযাপন। इसलिए बनाते कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर प्रोग्राम ऑन दिस डे। पर्टिकुलरली एक दिन अपना स्टेट का हिस्ट्री क्या है, क्या बैकग्राउंड है और कैसे आगे जा रहा है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में, और हर तरीके से कैसे कैसे जा रहा है ये सबको मालूम होना है। अपन अपने स्टेट के बारे में अच्छे बोलने के लिए वी आर दी एम्बेसडर्स, ऐसे सोचना है। और ये प्रोग्राम इधर करने के लिए हर स्टेट के बच्चों को या जो काम करते हैं उनको बुलाना, रिकॉग्नाइज करना। दिस इज योर कंट्री, दिस इज you came from so and so state and this is the history and this is the development। ये करने के लिए ये प्रोग्राम है। और ये स्टेटहुड्स करते समय हर स्टेट उनके स्टेट में जो अलग अलग प्रोफेशन में जो अच्छे सामने आते हैं, वो फार्मर हो, कल्चरल का हैंडक्राफ्ट बनाने वाले हो, या एजुकेशनल फील्ड में हो, कोई भी